हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी +3 फोर्थ सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स। ऑलरेडी मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6th सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया एवं हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। ता सहित मु कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना करी एवं 5 एवं 6 सेमिस्टर मु एजुकेशन एवं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आलोचना कर सारी। आपण मैंने ताहा प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे। तो चलतु आलोचना करबा आज विषय वस्तु। मु अष्टम एठारे हमर 3टी पेपर अच्छी, अष्टम नवम एवं दशम पेपर। मु अष्टम एवं नवम पेपर आलोचना कर सारी। एवं मु आलोचना करी दशम पेपर 10 रे हमर 4टी यूनिट अच्छी। यूनिट 1 जगतीकरण धारणा समूह। क्वेश्चन नंबर 1 अर्थनैतिक क्षेत्र में डैश मुक्त बजार अर्थनीति और अबाध प्रतियोगितार विश्वास करे। जगतीकरण जगतीकरण घरोई पुंजी निवेश, विदेशी पुंजी निवेश एवं घरोई शिल्पर प्रतिष्ठा पाई डैश नीति ग्रहण करे। उदारीकरण जगतीकरण द्वारा डैश संस्था गुड़िक गुरुत्व कमी जाए। राष्ट्रायत्त घरोईकरण द्वारा डैश मुद्रा संचय हुए। विदेशी राष्ट्र अर्थनीति जगतीकरण व्यवस्था डैश अर्थनीति रे रूपांतरित होता है। विश्व अर्थ व्यवस्था मध्य सुसंपर्क स्थापन करने होची डैश जगतीकरण अर्थनैतिक। विश्व रे ज्ञानकौशल डैश मानक द्वारा प्रसारित होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जगतीकरण द्वारा डैश हो पारुछि आर्थिक विकास। जगतीकरण डैश मानक अर्थनैतिक स्वाधीनता प्रदान करिथाए। उपभोक्ता जगतीकरण प्रभाव रे सीमाहीन विश्व आज डैश रे परिणत होता है। विशाल ग्राम रे जगतीकरण प्रक्रिया रे डैश राष्ट्र मानकर प्राधान्य रही थाए। पूंजीवादी भारत रे जगतीकरण प्रक्रिया डैश मसीहारू आरंभ होता है। 1919 जगतीकरण एक डैश प्रक्रिया विश्व संकोचन। आंतर्जातिक राजनीति रे प्राधान्यकर्ता हेउछि डैश राष्ट्र। जगतीकरण प्रभाव रे राष्ट्र सबु क्षेत्र रे डैश पुंजी निवेश को उत्साहित करुछि। घरोई विश्व व्यवस्था रे डैश देशर प्राधान्य उपलब्धि करा जाउछि। अमेरिका जगतीकरण प्रक्रिया डैश संगठन द्वारा आरंभ होइछि। विश्व वाणिज्य संगठन जगतीकरण एक डैश प्रक्रिया संयोगीकरण। वर्तमान आर्थिक दृष्टि विश्व बहुध्रुवीय एवं सामरिक दृष्टि विश्व डैश एक ध्रुवीय। जगतीकरणर अन्य विकल्प व्यवस्था है डैश और डैश राजनैतिक विकेंद्रीकरण योजनार विकेंद्रीकरण। विश्वर समग्र राष्ट्र अर्थ व्यवस्था को डैश कहा जाए। विश्व अर्थ व्यवस्था स्थानीय अर्थ व्यवस्था को डैश अर्थ व्यवस्था कहा जाए। राष्ट्रीय आंतर्जातिक आर्थिक सहयोग सम्मिलन डैश ठारे अनुष्ठित होइथिला। प्यारिस आंतर्जातिक मुद्रा पांठी डैश मसीह स्थापित होइथिला। 1945 डिसेम्बर 27 आंतर्जातिक मुद्रा पांठी डैश ठारे अवस्थित। वाशिंगटन मुद्रा पांठीर सर्वोच्च अधिकारी डैश अटंती। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुद्रा पांठीरे थिबा समस्त कर्मचारी अध्यक्ष डैश परिचालना निर्देशक। विश्व वाणिज्य संगठन डैश रे स्थापन करा जाइतिला 1955। वर्तमान डैश टी देश विश्व वाणिज्य संगठन सदस्य अटंती। 153 विश्व वाणिज्य संगठन साधारण सचिवों कार्यकाल डैश वर्ष 4 वर्ष। बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िकर मुख्य कार्यालय डैश राष्ट्र थाए। गृह गोटे वाक्य उत्तर
ଜଗତୀକରଣ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଅର୍ଥନୈତିକ। ଜଗତୀକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କେବେ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା? 1980। ଜଗତୀକରଣକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନୂତନ ଉଦାରବାଦ। ଜଗତୀକରଣ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ସଂଯୋଗୀକରଣ। ଜଗତୀକରଣ କେଉଁ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଉଦାରନୀତି। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ? ଘରୋଇକରଣ। ଘରୋଇକରଣରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା ହେଉଛି କେଉଁ ଜଗତୀକରଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଜଗତୀକରଣ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରସାର ଘଟୁଛି? ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ। ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନର ନାମ? ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ଓ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଚଳଣି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପୁଛି? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚଳଣି। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଦେଶମାନେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି? ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଜଗତୀକରଣରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି? ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତରେ କେବେ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? 1991। ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ? ଆମେରିକା। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ୱ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱ ଏକଧ୍ରୁବୀୟ? ସାମରିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର କେଉଁ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା। ଜଗତୀକରଣ ବିକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ କାହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ? ସହଯୋଗ ଓ ସମୂହ। ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଟକଣା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରି ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା କୋଷ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଂଗଠନ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆର୍ଥିକ ସଂଗଠନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ୱାଶିଂଟନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? 1945 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 27। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? 1947 ମାର୍ଚ୍ଚ 1। ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କିଏ? ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ। ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କମିଟିର ବୈଠକ ବର୍ଷକୁ କେତେଥର ବସିଥାଏ? 2 ଥର। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? 1944। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? 1946। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? କୃଷି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? 153। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସାଧାରଣ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 4 ବର୍ଷ। ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି? ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ। ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜଗତୀକରଣ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ସେବା, ପୁଞ୍ଜି, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅବାଧ ପ୍ରଚଳନ, ମୁକ୍ତ ବଜାର ଓ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜଗତୀକରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଜଗତୀକରଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଜଗତୀକରଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ବୈଷୟିକ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉଦାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ, ଦେଶର ବଜାର ସହ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହ୍ରାସ, ମୁକ୍ତ ଓ ଖୋଲା ବାଣିଜ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଜଗତୀକରଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ?
ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଜଗତୀକରଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଜଗତୀକରଣ, ରାଜନୈତିକ ଜଗତୀକରଣ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଗତୀକରଣ, ସାମାଜିକ ଜଗତୀକରଣ। ନେକ୍ସଟ, ଜଗତୀକରଣର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ରୁତ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ହୁଏ। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବିଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଭାରତରେ ଜଗତୀକରଣର କୁପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଜଗତୀକରଣ ଅନେକ କୁପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇକରଣ ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ବହୁ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଅପ୍ରବାସ ବଢ଼ୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଜଗତୀକରଣର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଜଗତୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଜଗତୀକରଣର କୁପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଜଗତୀକରଣର ଅନେକ କୁପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇକରଣ ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ବହୁ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଅପ୍ରବାସ ବଢ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଜଗତୀକରଣର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଜଗତୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ, ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଦେଶ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଜଗତୀକରଣ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଚଳନ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ରାଜନୈତିକ ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ରାଜନୈତିକ ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନୀତି ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏକ ପ୍ରକାରର ସରକାର, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ନୀତି, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକୀକରଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଜଗତୀକରଣ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରଦର୍ଶନ, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଫୋନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଟ୍ୱିଟର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଭୂମିକା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ, ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୌଦ୍ରିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠି କ'ଣ ଓ ଏହା କେବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆର୍ଥିକ ସଂଗଠନ। ବ୍ରେଟନ୍ ସମ୍ମିଳନୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 1945 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ୱାଶିଂଟନରେ ଏହା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟର ସନ୍ତୁଳନ ବିକାଶ କରିବା ଓ ବିନିମୟ ଦିଗରେ ସ୍ଥିରତା ଜାରି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ, ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠିର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ
गठित हेउतिबा संगठन गुड़िकर नाम कौन? मुद्रा पांठिर परिचालना निमंते गठित हेउतिबा संगठन गुड़िक हेले बोर्ड ऑफ गवर्नर, कार्यकारी निर्देशक मंडली, परिचालना निर्देशक, विकास कमिटी। आंतर्जातिक मुद्रा पांठिर कार्य कौन? आंतर्जातिक मुद्रा पांठि तार सदस्य राष्ट्र मानक आर्थिक सहायता प्रदान करिथाए। स्वर्ण बदल पुनश्चक्रीय और कठिन मुद्रार प्रचलन करिथाए। नेक्स्ट, विश्व बैंक लक्ष्य कौन? विश्व बैंक लक्ष्य है सदस्य राष्ट्र आर्थिक पुनर्गठन एवं विकास पाई सेमानंको दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराइबा, ऋण प्रदान और परिशोधर समानता आनिबा, पुंजी निवेश को प्रोत्साहित करिबा, लघु और बृहत शिल्पर योजना गुड़ी को कार्यकारी करिबा, युद्ध कबलित अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था रे परिवर्तन करने को आर्थिक सहायता प्रदान करिबा। विश्व वाणिज्य संगठन कौन एवं यह केबे स्थापित होइतिला? विश्व वाणिज्य संगठन एक बहु पाक्षीय आंतर्जातिक संगठन जहाँकि विभिन्न देशर मध्यरे वस्तु और सेवार मुक्त वाणिज्यर सुविधा प्रदान करी निरपेक्ष वाणिज्य को सुविधा प्रदान करिथाए। विश्व वाणिज्य संगठन 1955 मसीहा जनवरी मासरे स्थापित होउतिला। विश्व वाणिज्य संगठन केउ नीति उपरे पर्यवेसित? विश्व वाणिज्य संगठन मुख्यतः अण भेदभाव, खला आलोचना, स्वच्छता, पारस्परिक बुझामणा नीति उपरे पर्यवेसित। बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िकर उपकारिता कौन? बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िक द्वारा देशर आर्थिक प्रगति होता है, कर्म निजुक्ति सृष्टि होता है, विकासशील देश माने मध्य गुणात्मक मानर द्रव्य पाई थांती, द्रव्यर सुषम उत्पादन और बंटन होता है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िकर अपकारिता लेख। बहुराष्ट्रीय कंपानी गुड़िकर अपकारिता गुड़िक है परिवेश प्रदूषण एमाने मुख्य कारक, शिक्षा और स्वास्थ्यर घरोईकरण हेबा जोगु दरिद्र लोक माने एथिरु वंचित हेउथांती। यांत्रिक और वैषयिक संबलर उपयोग फल बेकारी समस्यार वृद्धि, आकर्षणीय द्रव्य किणिबा पाई अनेक लोक दुर्नीतिग्रस्त और अपराध प्रवण होइथांती। 5टी वा 6टी वाक्य जगतीकरण कहले कौन बुझ? जगतीकरण एक प्रक्रिया जहाँकि विश्व वाणिज्य संगठन द्वारा आरंभ करा जाइछि। जगतीकरण मुख्यतः मुक्त बजार अर्थनीति और अबाध प्रतियोगिता उपर प्राधान्य देइथाए। देश देश मध्यरे निर्विरोध पुंजी निवेश और वाणिज्य कारोबार उपर यह गुरुत्वारोप करिथाए। देश को देश संयोग करिबार यह हेउछि एक विश्वस्तरीय प्रक्रिया। साधारण भावरे जगतीकरण एक अर्थनैतिक प्रक्रिया जहाद्वारा समग्र विश्व रे राष्ट्र राष्ट्र मध्यरे मुक्त वाणिज्य कारोबार संभव होइथाए। नेक्स्ट, जगतीकरणर वैशिष्ट्य गुड़िक उल्लेख कर। जगतीकरण एक प्रक्रिया जहाद्वारा विश्वस्तरीय राष्ट्र माने गोटे अर्थनैतिक वाणिज्य सांस्कृतिक और वैषयिक सूत्र रे आबद्ध होई राष्ट्र राष्ट्र मध्यरे थिबा नियंत्रण कटकणा प्रतिबंधक दूर करी विश्व स्तर रे एक उन्मुक्त व्यवस्था गठन करिबा। यार वैशिष्ट्य गुड़िक निम्न मते आलोचना करागला। क, जगतीकरण पुंजी निवेश पाई उदार नीति ग्रहण करिथाए। ख, यह घरोईकरणर पुंजी निवेश उपरे गुरुत्व प्रदान करिथाए। घ, यह देशीय बजार सह विश्व अर्थनीतिर संयोगीकरण करिथाए। द्वारा सरकारी नियंत्रण ह्रास होइथाए। नेक्स्ट, अर्थनैतिक जगतीकरण कहले कौन बुझ? अर्थनैतिक जगतीकरण कहले विश्व अर्थव्यवस्था मध्यरे सुसंपर्क स्थापन करिबा। एहार लक्ष्य है समग्र विश्व रे एक प्रकारर अर्थनीतिर प्रचलन करिबा। वर्तमान
विश्व व्यवस्था कौनसी देशर अर्थनीति आउ एकुटिया नाही। गोटिए देशर अर्थनैतिक संकट अन्य देश उपरे प्रभाव पकाई थाए। उदाहरण स्वरूप एशिया बजारर स्थिति दक्षिण अमेरिकार बजार उपरे प्रभाव पकाई थाए। विश्व वाणिज्य संगठन एवं स्टॉक मार्केट हेउची देश देश मध्य अर्थनैतिक संपर्क रक्षा करिवार एक बलिष्ठ माध्यम। राजनैतिक जगतीकरण कहले कौन बुझ? राजनैतिक जगतीकरण माध्यम समग्र विश्व को एक प्रकार सरकार अधीन को अणागले विश्व शांति प्रतिष्ठा हेबो बोली एही नीति विश्वास करिथाए। एही दिगरे लीग ऑफ नेशन और मिलित जाति संघर विश्वस्तरीय संगठन भाव में कार्य करुछंती। राजनैतिक जगतीकरण अन्य दिग हेला समग्र विश्व रे एक प्रकार राजनैतिक व्यवस्था राजनैतिक अनुष्ठान नीति शासन प्रणाली एक प्रकार सरकार एवं धर्म निरपेक्ष नीति अवलंबन करी राजनैतिक क्षेत्र में एक एकीकरण सृष्टि करिछि। नेक्स्ट विज्ञान और कारीगरी कौशल जगतीकरण कहले कौन बुझ? विज्ञान और कारीगरी कौशल प्रसार जगु प्रजुक्ति क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आसी पारिछि। दूरदर्शन रेडियो टेलीफोन इंटरनेट फेसबुक ट्विटर इत्यादि व्यवहार द्वारा निमिषक मध्य विश्व मध्य जोगाजोग संभव हो पारुछि। पूर्वरु एही सुजोग केवल धनी व्यक्ति माने पाई पारुथिले, मात्र एहा वर्तमान समस्तक पाखरे उपलब्ध हेलानी। नेक्स्ट जगतीकरणर यथार्थता दर्शाओ। जगतीकरणर यथार्थता है क जगतीकरण द्वारा द्रुत आर्थिक विकास संभव होता है। यह द्वारा धनी राष्ट्र माने अधिक पुंजी निवेश करितांती। जगतीकरण उपभोक्ता मानंकु अर्थनैतिक स्वाधीनता प्रदान करिथाए। जगतीकरण जगु सूचना प्रजुक्ति विद्या तथ्य और ज्ञान कौशल व्यापक प्रसार होता है। यार प्रभाव रे सांस्कृतिक सहयोग वृद्धि पाई थाए। नेक्स्ट जगतीकरणर समालोचना गुड़िक उल्लेख कर। जगतीकरणर कुपरिणाम भोगुथिबा लोक माने जगतीकरणर विरोध रे स्वर उत्तोलन करिसेंती, जहाँकि निम्न मत प्रदान करागला। जगतीकरण द्वारा सामाजिक क्षेत्र रे अवहेलित होता है एवं समाज धनी और दरिद्र दुई भाग रे विभक्त होता है। जगतीकरण द्वारा विकसित पुंजीवादी देश माने बहुराष्ट्रीय कंपनी मानक द्वारा गरीब राष्ट्र तथा विकासशील देशों को शोषण करती। जगतीकरण द्वारा कुटीर शिल्प एवं क्षुद्र शिल्पर विनाश होता है। अर्थनैतिक प्रगति नाम यह परिवेश प्रदूषण करता है। जगतीकरण भारत रे प्रभाव संबंध में आलोचना कर। भारत में 1991 मसीहार जगतीकरण प्रक्रिया आरंभ होइथिला। जगतीकरण किपरि आंतर्जातिक संपर्क को प्रभावित करिछि? जगतीकरण विश्वव्यापी जनसमूहर सामाजिक संपर्क को संजोग करिछि। एही प्रक्रिया रे विश्वर समस्त राष्ट्र गोटे वाणिज्यिक सांस्कृतिक एवं वैषयिक सूत्र रे आबद्ध होइछि। यहाँ द्वारा परराष्ट्रीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टॉक और शेयर बाजार अण सरकारी संगठन अंत सरकारी संगठन शिल्प और चापगोष्ठी मीडिया एवं नागरिक समाज इत्यादि आंतर्जातिक राजनीति रे प्रमुख भूमिका ग्रहण कलानी। जगतीकरण परिणाम स्वरूप बृहत और क्षुद्र सामाजिक संपर्क रे मध्य परिवर्तन घटी। सामाजिक संगठन को नियंत्रण करिबारे राष्ट्रर प्रभाव मध्य ह्रास पाइछि। राष्ट्र मध्य अनेक क्षेत्र रे जेपरिकी उत्पादन बंटन और विनिमय व्यवस्थार निजर
ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରୋଇ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ପୁଞ୍ଜି, ସେବା ଆଦି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୀତି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥନୀତି ମୁକ୍ତ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଅବାଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନେକ୍ସଟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆର୍ଥିକ ସଂଗଠନ। ଏହି ସଂଗଠନ ବ୍ରିଟେନ ଉଡ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 1945 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ୱାଶିଂଟନଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ 1947 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିକାଶ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ବିନିମୟର ସୁବିଧା ମିଳିବା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାପାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନିଜର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଙ୍କଟକାଳୀନ ଋଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ସାମୟିକ ଋଣ ଯୋଜନା ବାବଦ ଓ ଋଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ସାମୟିକ ଋଣ ଯୋଜନା ବାବଦ ଓ ଋଣ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଋଣ ପରିଶୋଧ କଠିନ ମୁଦ୍ରା ପୁନଃକ୍ରୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କେବଳ ଅଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଓ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ 1944 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା 1946 ମସିହାଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। ଏହି ଋଣଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହାୟତା, ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁରୂପ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବିକଶିତ ଓ ଅଣବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଳ ଓ ଉତ୍ପାଦନର ସୁବିଧାର ବିକାଶ କରାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବେଶର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ ସ୍ତରରେ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହା ସେବା ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ 4 ପ୍ରକାରର ସେବା ଯଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା, ସଫ୍ଟୱେର୍, ରପ୍ତାନି ସେବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା, ପରାମର୍ଶ ସେବାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ?
बहुराष्ट्रीय कंपनी गुड़िक प्रत्येक विदेशी पुंजी निवेशर सीमा को अतिक्रम करती एवं सीधा सड़क विदेशी संपत्ति उपरे पुंजी निवेश करती। एही कंपनी गुड़िक निज बजार उपरे अधिक ध्यान केंद्रित करती। एही कंपनी गुड़िक विश्व स्तरीय संगठन होइथांती। एमानंकर कार्यकलाप विश्वव्यापी और अंतर्जातीय स्तर होइथाए। एमानंक द्वारा पुंजी प्रजुक्ति विद्या वैषयिक ज्ञानकौशल उद्योग और उत्पादन विकसित राष्ट्ररू विकासशील देश को गति करिथाए। गोटे बहुराष्ट्रीय कंपनी अनेक राष्ट्र रे एहार शाखा कार्यालय प्रकल्प कार्यालय और संयुक्त योजना द्वारा कार्य करिथांती। वर्तमान विश्वर सीमा पार व्यवसाय क्षेत्र में अमेरिका जापान जर्मनी इंग्लैंड फ्रांस आगुआ अछंती। आज आलोचना एतिक समाप्त करुछि। परवर्ती वीडियो रे अन्य क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबि। नमस्कार।